السلام و आदाब नाजरीन। आज हम पढ़ेंगे ड्रामे के बारे में। ड्रामा क्या होता है? करके दिखाई हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? ड्रामा होता है। ड्रामा आमतौर पर स्टेज में खेला जाता है। कई लोग होते हैं, उसमें गाने के लोग अलग होते हैं, बोलने के लोग अलग होते हैं, एक्टिंग के लोग अलग होते हैं। उसमें ज़्यादातर दिखा कर करते हैं लोग। उसमें ड्रामा देखने वाली चीज़ होती है जो देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो ये ड्रामा जो है मेहमान के नाम से है, और इस ड्रामे के लिखने वाले मुमताज़ मुफ्ती हैं। कौन है? मुमताज़ मुफ्ती। और कोई भी जो मूवी होती है या नॉवेल होता है, अफसाने होते हैं, ड्रामा होता है, उसके कोई कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो किरदार जिसको बोलते हैं उर्दू में। तो इसमें क्या है, इसमें किरदार के जो नाम है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या उसको बोलते हैं किरदार। एक जमील है, किरदार का नाम है जमील। दफ्तर में असिस्टेंट की आसामी पर फाइज है, असिस्टेंट के ओहदे पर फाइज है। एक किरदार नाज है जो सुरैया की सहेली है। कौन है? सुरैया की सहेली। सुरैया कौन है? जमील की बीवी का नाम क्या है? सुरैया। अकबर कौन है? नाज का शौहर है। बुद्धू कौन है? नौकर है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। जमील दफ्तर में असिस्टेंट की आसामी पर फाइज है। सुरैया जमील की बीवी है। बुद्धू नौकर है। नाज सुरैया की सहेली, अकबर नाज का शौहर, और बुद्धू नौकर है। चलिए देखते हैं। पहला मंजर, पहला सीन। जमील के मकान का एक कमरा है। क्या होता है? सुरैया, सुरैया मैं पूछती हूँ बार बार, हिसाब जोड़ने से मुश्किल हल हो जाएगी क्या? जमील अपने आप से, 300, 375, ये हुए 400, यानी अपने आप से बातें कर रहा है। सुरैया बार बार गिनने से इन रकमों की मीज़ान कम हो जाएगी क्या? यानी बार बार गिनने से क्या मतलब, ये हो जाएगा, फ़ायदा होगा क्या? वज़न कम हो जाएगा क्या? अच्छा। जमील लेकिन इतनी सारी रकम यानी पैसे कैसे अदा करेंगे? अब की बार 252 तो तनख्वाह के आएंगे। तनख्वाह मतलब पे, सैलरी। और 300 बकाया यानी बाकी मिलेगा, यानी कुल रकम 552 होगी। सुरैया ठीक तो है, 532 कर्ज अदा करेंगे, बाकी बचे 20, अल्लाह के फजल से हो जाएगा गुजारा। जमील तुम तो मजाक करती हो, 20 रुपये में महीना कैसे गुजरेगा? सुरैया अगर मैं कहूँ अल्लाह के फजल से हो जाएगा तो कहते हैं कि मजाक करती हो, और जब आप खुद कहा करते हैं तुम नहीं समझती सुरैया, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा उस वक्त। जमील ला हौल वला कुव्वत, फिर वही मजाक, ज़रा संजीदगी से सोचना। सुरैया मैं क्या सोचूं, मेरी सुनता ही कौन है? दरवाज़ा पर खटका होता है। जमील हाय ये कौन? बुद्धू ओ बुद्धू, हाय ये कौन ओ बुद्धू? सुरैया होगा हमारी ही कोई दोस्त, इधर चाय का वक्त तो हुआ, उधर कोई आ पहुंचा। क्यों ना आए अल्लाह के फजल से, खाता पीता घर है, अब उनको क्या मालूम कि अंदर से क्या हालत है। बुद्धू आकर जी बाबूजी। जमील खड़ा किया है, बाहर जाकर देख कौन आया है। बुद्धू बहुत अच्छा बाबूजी, बाहर जाता है बाबूजी। जमील नौकर भी वो लाए हैं चुनकर जिसका जवाब नहीं। बुद्धू दाखिल होकर बाहर तो कोई नहीं है बाबूजी, ये पर्ची सी पड़ी थी ड्योढ़ी में, यानी कमरे के बाहर। सुरैया देखा तो? बुद्धू पर्ची सुरैया को दिखाता है, जा तू अब जाकर कपड़े इस्त्री कर। बुद्धू अच्छा जी। सुरैया है अल्लाह, ये तो एक और बिल है, एक और बिल है। जमील एक और बिल? सुरैया पानी का बिल है, 15 रुपये 12 आने का। जमील इतना बिल? सुरैया उस वक्त तो परवाह नहीं होती जब आप नहाने लगते हैं, घंटों शपाशप होती रहती है। जमील मैं तो सिर्फ़ एक बार नहाता हूँ, 2 बाल्टियाँ डाली और बाहर निकल आया, अलबत्ता तुम दिन में 32 मरतबा हाथ मुँह धोती हो। सुरैया तौबा है, फजूल खर्च खुद हैं और इल्ज़ाम मुझ पर धरते हैं। जमील अब ये 16 रुपये और बढ़ गए पानी के बिल के। सुरैया है, मैं तो भूल गई ही,
بھول ہی گئی ایک بل اور بھی ہے؟ جمیل: نا 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 نا، خدا کے لیے اسی اسے بھولی ہی رہو، ورنہ اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ہارٹ فیل ہو جانا یعنی موت آ جانا۔ ثریا: وہ بل ہے بھی تو ڈاکٹر کا۔ جمیل: اوہ وہ تو بڑا ضروری ہے۔ ثریا: میرا کیا ہے، میں تو کبھی بیمار پڑتی ہی نہیں، آپ ہی مہینے میں ایک بار شیشی بھروا کر لے آتے ہیں ڈاکٹر سے۔ جمیل: بیمار پڑ جاتا ہوں اگر میں، تو کیا میرا قصور ہے؟ ثریا: اور کیا میرا ہے، یعنی میرا قصور ہے۔ جمیل: اب لڑنے سے کیا فائدہ، سوال تو یہ ہے کہ کیا کریں۔ ثریا: مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گی تمام بل ادا کر دیجیے۔ جمیل: تمام بل ادا کر دیں تو خود یتیم خانے میں داخل ہو جائیں گے، یعنی یتیم خانہ غریب لوگوں کے رہنے کی جگہ، یا پیٹ پر پتھر باندھ لیں، یعنی بھوکا رہیں۔ ثریا: دیکھیے، اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم بل ادا کریں اور ایک مہینے کی چھٹی لے کر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں۔ اتفاق سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، صرف آپ ہی کو چھٹی لینی پڑے گی۔ جمیل: بھائی واہ، کیا بات سوجھی ہے۔ ثریا: اس طرح اس ماہ کا خرچ بھی نہ ہوگا اور قرضہ بھی سارے کا سارا ادا ہو جائے گا۔ جمیل: خدا کی قسم، بڑی اچھی تجویز ہے۔ ثریا: صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا۔ جمیل: تو میں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں، یعنی اپلیکیشن دے دوں۔ ثریا: مل جائے گی کیا؟ جمیل: کیوں نہیں، افسر بیچارہ بڑا اچھا ہے، اگر کل درخواست دوں تو پرسوں سے چھٹی منظور ہو جائے گی، یعنی چھٹی ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور کل تنخواہ اور بقایا کے دونوں بل بھی مل جائیں گے۔ ثریا: تو پھر ہم کل بل وغیرہ ادا کر کے شام کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں۔ جمیل: ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں کہاں؟ ثریا: لو، ایک ہی جگہ تو ہے جانے کے لیے۔ جمیل: وہ کون سی؟ ثریا: اے ہے، ناز کے یہاں، اور کہاں؟ اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ملازمت بھی ہے، اور ایمان کی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ عید کے چاند کی طرح جس سے بڑی محبت ہوتی ہے تو لوگ دور تک لانے کے لیے جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں عید کے چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ جمیل: ہاں بھائی، ہے بڑی محبت والی، اور اس کے میاں اکبر بھی خوب آدمی ہیں، واہ واہ۔ ثریا: پردہ وہ نہیں کرتی، نہ میں اکبر صاحب سے پردہ کرتی ہوں، پھر ان کا گھر بھی صاف ستھرا اور فراخ ہے، کشادہ ہے، پھیلا ہوا ہے، بڑا ہے، اور پھر شملہ منظر بھی خوبصورت اور آب و ہوا بھی اچھی ہے، یعنی انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ جمیل: واہ واہ بیگم، کیا بات پیدا کی، وہی بات ہوئی نا، آم گٹھلیوں کے دام، یعنی دوہرا فائدہ، ضرب المثل ہے یہ، ایک تو قرضہ اتر جائے گا اور دوسرے شملہ کی سیر مفت ہوگی۔ ثریا: آپ جو کہتے تھے کوئی تجویز بتاؤ، تو میں نے کہا بتا ہی دوں۔ جمیل: اس وقت تو کمال کر دیا تم نے ثریا، اگر میں 7 اقلیم کا بادشاہ ہوتا، یعنی ہندوستان پوری دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کا بادشاہ ہوتا، تو اس تجویز پر ساری بادشاہی تمہیں دے دیتا۔ ثریا: پہلے قرضہ تو چکا دیجئے، پھر بادشاہت بخش دینا۔ جمیل: قرضہ تو سمجھ لو کہ سب ادا ہو گیا، آج رات یوں بے فکری سے سو جائیں گے بس، یعنی بلا سوچے سمجھے۔ بدھو باہر سے: بابو جی آ گئے۔ جمیل: ہیں، یہ کیا چلا رہا ہے؟ بدھو چلاتے ہوئے داخل ہوتا ہے: بابو جی وہ آ گئے۔ جمیل: ابے کیا بکتا ہے؟ ثریا: کون آ گئے بدھو: کہہ تو رہا ہوں کہ مہمان آ گئے۔ جمیل: مہمان آ گئے؟ ثریا: کون مہمان آئے ہیں؟ بدھو: وہ باہر تانگے سے، یعنی گھوڑے گاڑی سے سامان اتروا رہے ہیں جی۔ ثریا: سامان اتروا رہے ہیں؟ ثریا کیا کہہ رہی ہے؟ سامان اتروا رہے ہیں؟ بدھو: ہاں بیگم جی، وہی شملہ والے جو پچھلے سال آئے تھے۔ ثریا: ہائے، کیا ناز یہاں پہنچ گئی؟
यानी इन लोगों को उनके यहाँ जाना था, वही लोग इन लोगों के यहाँ अब आ गए। जमील, ये कैसे हो सकता है, हम तो खुद वहाँ जा रहे हैं। बुद्धू, जी वही शिमला वाली बेगम साहिबा और उनके साहब। सुरैया, है ये क्या हो गया। जमील, समझ लो तबाह हो गए बेगम। नाज, है मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई थी। सुरैया, शुक्र है अल्लाह का मेरी नाज आई। नाज, है मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें छुट्टी मिले और कब हम तुम्हारे पास पहुँचे। कब हम तुम्हारे पास पहुँचे। अकबर दाखिल होता है। अकबर, अस्सलामु अलैकुम, कहिए मिजाज अच्छे हैं, खैरियत से हैं। जमील, आइए आइए, आप अब की मर्तबा तो बहुत राह दिखाई, यानी बहुत इंतज़ार करवाए। अकबर, मुलाजिम जो ठहरे, कल कहीं 2 महीने की छुट्टी मंजूर हुई और आज यहाँ पहुँच गए। यानी मुलाजिम जो ठहरे मतलब सरकारी नौकरी वाले को पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, बहुत सा प्रोसेस होता है, वही बात कह रहे हैं, मुलाजिम जो ठहरे। सुरैया, आने की इत्तला ही ना दी, हद कर दिया आपने। नाज, तो इत्तला की क्या ज़रूरत थी, यानी इन्फॉर्मेशन की, मैं तो बल्कि चाहती थी कि एकदम तुम्हारे गले लग जाऊं, एकदम। सुरैया, है मुझे कितनी खुशी हुई, दोनों बगलगीर होती हैं यानी मुलाकात करते हैं, गले मिलाते हैं। जमील, अकबर साहब आपकी सेहत तो माशाअल्लाह। अकबर, नहीं भाई मैं तो बिल्कुल दुबला हो गया हूँ। सुरैया, मैं कहती हूँ पहले चाय पियेंगे या। अकबर, हम तो स्टेशन पर खाना खाकर आए हैं। सुरैया, कोई गैर के घर तो नहीं आना था कि स्टेशन पर खाना खाकर आते। छी भाईजान। नाज, मैंने कहा भी कि सुरैया बुरा मानेगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, यानी बिल्कुल नहीं सुनी। अकबर, भाई गलती हो गई, आइंदा से ना होगी। सुरैया, तो अब प्यास तो लगी होगी ना, आप उठिए। नाजरा, नाज, भाई अब तकल्लुफ़ ना करना। सुरैया, है इस तकल्लुफ़ की क्या बात है। जमील, मैं अभी आया, जब तक आप ज़रा पसीना सुखा लीजिए। अकबर, आज कल पसीना कहाँ सूखता है। नाज, देखा मेरी तजवीज़ कैसी रही, आप तो मानते ही नहीं थे। अकबर, मुझे क्या पता कि ऐसा भी होता है। नाज, कुछ पता भी है आपको, बेकार सारा दिन अल्लाह मारी किताबें, अल्लाह माफ़ करे, किताबें उलटते रहते हैं। नाज, अब 2 माह में कम से कम 600 रुपया बच जाएगा। अकबर, बिल्कुल। नाज, और 400 मकान का किराया आ जाएगा, ये हुआ 1000, 1000 में से 600-700 के अच्छे जोड़े बन जाएंगे नाजली के लिए, और बाकी रुपया शादी पर लेन देन का काम आएगा। अकबर, बड़ी अच्छी तजवीज़ सूझी है तुम्हें, क्या बात है, क्या बात। नाज, और न फिर किसी का एहसान, न किसी का गिला शिकायत, यानी शिकवा शिकायत। अपनी सहेली का घर जिस तरह चाहो रहो और जब तक जी चाहे रहो। अकबर, हाँ भाई बड़ी अच्छी सहेली है आपकी। नाज, दोनों ही ऐसे अच्छे हैं क्या बताऊं। बुद्धू साहब, सामान लगा दिया है आपके कमरे में। नाज, कौन से कमरे में लगाया है बुद्धू। बुद्धू, बेगम साहिबा उसी कमरे में जहां आप पहले ठहरे थे, चलकर देख लीजिए। नाज, हाँ हाँ चलें, चलिए ना, देख लें अपना कमरा। अकबर, हाँ 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 ठीक है, 2 महीना ठहरना है यहाँ, ठीक है। तीनों जाते हैं, कुछ देर स्टेज खाली रहता है। अब दूसरा सीन स्टार्ट होता है। जमील अपने ध्यान में दाखिल होता है, हाथ में अखबार है। ये खबर देखी आपने अकबर साहब। कमरे को खाली देखकर, अरे ये लोग कहाँ गए। सुरैया, अपना कमरा देखने गए हैं। जमील, अब क्या होगा बेगम। अब तो लेने के देने पड़ गए। सुरैया, है मुझे क्या मालूम था यूँ होगा। जमील, तो फिर अब क्या करें, अब बताओ अब क्या करें। सुरैया, मैंने कहा आपके पास कोई तार का फॉर्म है। जमील, मालूम नहीं, शायद हो, क्यों तार देना है क्या। सुरैया, जमील, तो फिर। सुरैया, कोई ऐसी तजवीज़ कीजिए कि कहीं से तार आ जाए, यानी फ़ोन आ जाए। जमील, कहाँ से आ जाए तार। सुरैया, अरे है कहीं से आ जाए, अलीगढ़ से आ जाए कि खाला सख्त बीमार है। देखिए अलीगढ़ का नाम आ गया। जमील, खुदा न खास्ता खाला क्यों बीमार हूँ। सुरैया, ओहो, आप समझते नहीं, मैं कब कहती हूँ कि खाला बीमार हूँ,
خالی تار ہی آ جائے، پھر اسی بہانے ہم علی گڑھ جانے کو تیار ہو جائیں گے اور ناز کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ جمیل: اوہ یہ بات ہے، لیکن تار کیسے آئے؟ ثریا: اے ہے، جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے سے پھینک دیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو بدھو اٹھا لائے گا، وہ سمجھے گا کہ تار والا پھینک گیا ہے۔ تار یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میسج دے دیا جاتا تھا، پوسٹ کر دیا جاتا تھا کہ آپ کو فلانا ٹائم فلانا فون آنے والا ہے، تو آپ کو پہلے جا کر وہاں رہنا پڑے گا، وہی کہتے ہیں۔ جمیل: ہاں یہ تو ہو سکتا ہے ثریا، تو پھر آپ جلدی کریں۔ جمیل: اچھا۔ اٹھ کر جاتا ہے، ثریا بیٹھ کر بنتی ہے، سوچتی ہے۔ بدھو ٹرے اٹھائے داخل ہوتا ہے، ٹرے میں شربت کا جگ ہے اور 4 گلاس۔ ثریا بدھو کو دیکھ کر: ناز بھائی جان، اب آ بھی جائیے نا، اب آ بھی جائیے نا۔ ثریا: اے ہے، پانی تو پی لیجئے، پیاس تو لگی ہوگی۔ ثریا: لیجئے شکنجین کا شربت، اس میں لیمو اور پانی ملا ہوا رہتا، نمک بھی۔ ناز بھائی جان کہاں گئے؟ ثریا: ادھر اپنے کمرے میں ہیں۔ ناز انہیں بلاؤ نا۔ ثریا: ابھی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو، شکنجین کی خوشبو پہنچے گی تو خود بھاگے آئیں گے۔ اکبر: ثریا: ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دبلی ہو گئی ہو تم۔ ثریا: دبلی تو نہیں بھائی جان، ویسے آپ جانتے ہیں انسان کو فکر لگی ہوتی ہے۔ اکبر: فکر؟ کیسی فکر؟ ثریا: وہی خالہ کی فکر ہے۔ ناز: خالہ کی؟ کون سی خالہ؟ ثریا: لو ایک ہی تو خالہ ہے میری، علی گڑھ میں۔ کہاں علی گڑھ میں؟ ناز: آخر ہوا کیا خالہ کو؟ آخر ہوا کیا خالہ کو؟ ثریا: اے ہے، تانگے میں جا رہی تھی اپنی سہیلی کی طرف کہ موٹر سے ٹکر ہو گئی۔ ناز: ہائے، ٹکر ہو گئی؟ ثریا: ویسے چوٹ نہیں آئی لیکن صدمہ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ ناز: شکر ہے اللہ کا، میں سمجھی۔ ٹھیک ہے۔ ثریا: اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مگر جب تک خیریت کی خبر نہ آئے تو فکر لگی ہی رہے گی۔ اکبر: وہ تو ہے۔ ناز: چلو اب تو اللہ نے فضل کر دیا ہے۔ دروازہ پر دستک۔ ثریا: بدھو، او بدھو، باہر جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے۔ بدھو: مجھے بلایا بیگم صاحبہ؟ ثریا: لو دیکھ لو، اللہ مارا، بالکل بدھو ہے، کہہ رہی ہوں باہر جا کر دیکھ کون ہے، اور تو یہاں آ کر پوچھتا ہے مجھ سے، توبہ ہے۔ جمیل: ثریا تار۔ ثریا: ہائے اللہ، تار یعنی کوئی میسج اور پیغام جب آتا ہے تو پتہ نہیں کون سی خبر ہوگی۔ جمیل: خالہ کی حالت اچھی نہیں۔ ثریا: ہائے خالہ، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے، بہانہ بناتی ہے۔ ناز: پنکھا پنکھا، اے ہے، پانی پانی لاؤ، منہ پر چھینٹے دوں۔ یا اللہ، کیا ہو گیا میری ثریا کو؟ جمیل: گھبراؤ نہیں، میں ابھی سونگنے کی دوا کی شیشی لاتا ہوں۔ جمیل فوراً باہر جاتا ہے اور بدھو بھی پانی لانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر: سارا کیا کرایا تباہ ہو گیا بیگم۔ ناز: اب تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ ناز: اب تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ اکبر: میں کہتا ہوں ناز، خوش ثریا کی طرف اشارہ کرتی ہوئی۔ اکبر: یہ تو بیچاری بے ہوش پڑی ہے، میں کہتا ہوں اچھے بچائے 600 روپے۔ ناز: ہوش، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ثریا: میں تو ابھی جاؤں گی خالہ کے پاس ابھی۔ ناز: اے ہے، اس حالت میں؟ ثریا: چاہے کچھ بھی ہو۔ جمیل: اس وقت اسے کچھ نہ کہو ناز بہن، میں ابھی لیے چلتا ہوں تمہیں، گھبراؤ نہیں، خدا خیر کرے گا۔ ثریا: بس کا وقت ہے، ابھی تانگا منگوا لیں اور میرے سوٹ کیس میں 2 جوڑے رکھ دیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ رکھ لوں گی۔ ناز: نہیں نہیں۔ ثریا: اب میں ٹھیک ہوں، معاف کرنا ناز، مگر مجبوری ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ارے بدھو، سوٹ کیس لے آ میرا، بھاگ کر جا۔ بدھو: بہت اچھا بیگم صاحبہ۔ ثریا: وقت کیا ہوا بھائی جان؟ اکبر: 1 بجنے میں 10 منٹ ہیں۔ ثریا: اوہ، وقت بہت کم ہے، آپ جا کر
रख दें कपड़े मेरे सूटकेस में और बुद्धू को भेज दें तांगा लाने के लिए। हाय नाज, कितना अफसोस है, मुझे तुम्हारा सारा प्रोग्राम तबाह हो गया। तुम्हें कितनी तकलीफ हुई? जमील, बुद्धू बुद्धू जा फौरन तांगा ले आ। बुद्धू, अभी लाया बाबूजी। सुरैया, बड़ी तकलीफ हुई तुम्हें। जमील, आखिर प्रोग्राम ख़राब हुआ आपका। नाज, लो इसमें ख़राबी की क्या बात है, तुम्हारे साथ जाएंगे और फिर साथ ही वापस आ जाएंगे। सुरैया, क्या कहा, साथ? नाज, और क्या? सुरैया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। नाज, ना सुरैया, जैसे तुम्हारी खाला वैसे मेरी। अय हाय, आप जाकर उठा लाएं ना सूटकेस, वक्त बहुत कम है। अकबर, जी अभी लाता हूँ। सुरैया, लेकिन नाज। नाज, ना सुरैया, इस बात में तुम्हें मेरी ज़िद मानना पड़ेगी, मैं तो ज़रूर जाऊंगी चाहे जो कुछ हो। जमील, या अल्लाह, अल्लाह तू ही इज्जत रखने वाला है, इन लोगों ने प्लान बनाया था, सब पानी फिर गया। सुरैया, मेरी बात सुनो। बुद्धू, नाज, नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। बुद्धू, वो आ गए हैं साहब, वो आ गए। जमील, वो आ गए क्या? ये कह तांगा ले आया है, ये कहकर तांगा ले आया है। बुद्धू, जी तांगे पर ही आई हैं वो। जमील, अबे क्या बकता है। सुरैया, उसे बात तो करने दो, कौन आया है बुद्धू? बुद्धू, मेहमान आए हैं बेगम साहिबा। जमील, मेहमान? सुरैया, कौन मेहमान, कोई उनसे मिलने आया है क्या? बुद्धू, जी नहीं, अलीगढ़ वाली खाला आई हैं। लो, इन लोगों का फिर किया करा बर्बाद हो गया, ये लोग खाला के यहाँ जाना चाहती थी लेकिन वो खुद आ गए। अब आगे देखिए क्या होता है। सुरैया, क्या कहा? जमील, अरे अकबर, हाँ हैं। बुद्धू, वो जो अलीगढ़ वाली खाला हैं वो आई हैं, तांगे से सामान उतरवा रही हैं। सुरैया, सर पकड़कर बैठ जाती हैं, मेरे अल्लाह। अकबर, जमील, ये क्या हो गया तुम्हें, क्या बात? जमील, उल्टी हो गई सब तदबीरें, सब बेकार हो गया, सारी मेहनत। हम लोग उन लोगों के यहाँ जाना चाहते थे पहले, तो पैसा बचाते उन लोगों के 2 महीना जाकर, वो लोग खुद आ गई। अब हम लोग बहाना बना करके खाला के यहाँ जाना चाहते थे तो खाला खुद आ गई, तो सब तदबीरें नाकाम हो गई। तो ये है एक खूबसूरत ड्रामा, और इस ड्रामे के लिखने वाले हैं मुमताज़ मुफ्ती। क्या लिखा हुआ है? इमला दुरुस्त करके लिखिए। मजाक, बड़ी काफ होगा इसमें, नुक्ते वाला। ड्योढ़ी, इसमें 2 चश्मी हे रहेगा। बकाया, काफ से, बड़ी काफ से। फजल, जिम की जगह ज़ाद रहेगा। गलती, ते की जगह तो रहेगा। गौर करने की बात में क्या है, आम के आम गुठली के दाम, ये एक कहावत है। कहावतों के इस्तेमाल से हम अपनी बात में हुस्न पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कहावतों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात में हुस्न पैदा कर सकते हैं। ईद के चांद की तरह हमारी राह देखती है, इस जुमले में इंतज़ार की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए मिसाल दी गई है। ईद का चांद साल में एक ही बार नज़र आता है, बच्चे और बड़े सभी उसे देखने के लिए बड़े बेताब रहते हैं। इस तरह हमें अपने गुफ्तगू में, बातचीत में जब ये ज़ाहिर करना हो कि बड़ी बेताबी और बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है, तो ईद के चांद की मिसाल दी जाती है। हम अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में बयान करने के लिए कभी कभी नस्र के दरमियान अशार का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी पूरा शेर, कभी एक मिसरा, या कभी मिसरे का एक टुकड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। 2 मिसरा मिलकर के एक शेर होता है। इस सबक में आखिरी मुकालमा यानी डायलॉग में उल्टी हो गई सब तदमीरें किसका शेर है? ये मीर तकी मीर का शेर है। शेर का एक जुज़ है। मुकम्मल शेर इस तरह है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। ठीक है, कभी कभी आता है ये शेर और पूछा जाता है कि ये शेर के लिखने वाले कौन हैं, तो मीर तकी मीर हैं। ये शेर का इस्तेमाल किस कहानी में किया गया, किस ड्रामे? तो मुमताज़ मुफ्ती के ड्रामे में, जिसका नाम है मेहमान। तो इस तरह से हमने ये मेहमान, जिसके लिखने वाले मुमताज़ मुफ्ती साहिबा हैं, और हमने ये ड्रामा पढ़ करके आखिरी कहानी हमने पढ़ लिया।
پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں MCQ آبجیکٹیو کوشچن کے ساتھ، تب تک کے